ମୁନିଗୁଡ଼ା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ ଶିବପଦର ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଓ ନିୟମଗିରି ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ। ବେଦାନ୍ତର ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ରୋକିବାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ପଛାଇଲେ ନାହିଁ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ସହ ନିୟମଗିରି ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁନିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଶିବପଦର ପଞ୍ଚାୟତର। ବିଗତ 5 ଜୁନ୍ରୁ ଚାଲିଛି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ହାଟଦହିଖାଲ ରାଜରାସ୍ତା ବେଦାନ୍ତ ଛକ ନିକଟରେ ଚାଲିଛି ଅନଶନ। ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ବେଦାନ୍ତ ରପ୍ତାନି କରୁଛି ବକ୍ସାଇଟ୍, ସଇରାଜ ରାସ୍ତା ଦହିଖାଲ ଛକରେ ଶୁଭୁଛି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ନାରା। ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 38 ଦିନ ବିତିଲାଣି। କାନରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଗେଞ୍ଜି ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ବିଷମକଟକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦଳୀୟ କଂଗ୍ରେସ। ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ବେଦାନ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିକ୍ଷୋଭ। ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ଯାଏଁ ଜାରି ରହିବ ଆନ୍ଦୋଳନ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଓ ନିୟମଗିରି ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଶିବପଦର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରକାଶ କର୍ସିକା। ଅନୁପସ୍ଥିତର କାରଣ ପଚାରି ବୁଝିବାରୁ କହିଲେ କି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ସହ ମୋର ଏକମତ। ସେମାନେ ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେଠାରେ ମୁଁ ରାଜି। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କଠୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନରୁ ଯାଉଛି କଲ୍। ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରି ନଚେତ୍ ଜାରି ହେବ 144। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ସମର୍ଥନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଉକ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ରାଧାମୋହନ ଟାକ୍ରି, ଆର୍ବନଗାଣ୍ଡା ବିଷମକଟକ ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି, ନିୟମଗିରି ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚର ସଭାପତି ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜାରି ରଖିବାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠିକାର ପ୍ରଶାସନକୁ କଲେକ୍ଟର, ତହସିଲଦାର, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଆମ ଶିବପଦର ପଞ୍ଚାୟତ ବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏ ଖେଳ ଭଲ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ବେଦାନ୍ତ ସହିତ ମିଶିକି, ହୁଇସେଲ ସହିତ ମିଶିକି ଯୋଉ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆମ ଶିବପଦର ପଞ୍ଚାୟତରେ, এটা ବିଲକୁଲ ଭଲ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏଠି ଡମ୍ପିଂ ହେଲେ ଏରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ କଣ ଅବସ୍ଥା ଘଟିବ, এইটা ସମସ୍ତେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। এইটিকা যদি রেনমুড ফান্ড ডম্পিং হলে এই অঞ্চল পরিবেশ খারাপ হব। জানি জানি তহসিলদার, জানি জানি কলেক্টর, জানি জানি ଆମ ଶିବପଦରେ ଡମ୍ପିଂ ଜବରଦସ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ ଏଇଠି 5 ତାରିଖରୁ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ, ପବ୍ଲିକ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ এইଠିକାର जो वेदांत सहित मिलके जो ट्रांसपोर्टिंग यूनियन जो जबरदस्त गाड़ी में लोड करने जाऊँगी, जबरदस्त लोड कले कौन है आज्ञा। ये कलेक्टर को बुद्धि नहीं कि पाठ पढ़ी कलेक्टर ना न पढ़ी के कलेक्टर धारणा आम बसीचु। से माने आम सामने जदि गाड़ी आसब तो मरा पिटा परिस्थिति खराब हम तो दायी किए रे, प्रशासन कलेक्टर दायी तहसीलदार दायी से माध्यम कहूँ जदि गाड़ी आसो लोड करके आने जदि परिस्थिति भयानक हम ये लोक जब मारपीट होगी मरवे तो दायी हे कलेक्टर। सारा गोटे कथा स्पष्ट करछि जे ये सरपंच बिक्री है सी मो ना प्रश्न का मो ब्लॉक प्रेसिडेंट कांग्रेस विषमकटक आसे आउ दीर्घ दिन है आज को 35-37 दिन है आमर समस्ते शिवपद पंचायत विभिन्न ग्राम समस्ते धाणार बस गोटे कथा विरोध कर आमर जो डंपिंग नहीं विरोध कर कारण ए डंपिंग द्वारा विभिन्न आमर अंचल प्रदूषित हो, विभिन्न रोग आक्रांत हो आम पूर्ण सहमत भाव में समर्थन कर प्रेस मीट करना लिखित एटू माने खबर
ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମର ବିଧାୟକ ସାର୍ ବି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଆମର ସାଂସଦ ସାର୍ ସପ୍ତଗିରି ସାର୍ ବି ଏଠି ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ପୁଣି ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ବସିକରି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଝାସୁଝା କରିକରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନ ଡାକିକରି ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ পুলিশ প্রশাসন আসু ডিসাইড করি আসু শিবপদর পঞ্চায়েত বলিকি আমি এতে দিন হেলু না আগে 2 মাস হেলানি 2 মাস হেলে মিশে সেমানে আসু নাই কোন কলে কোন হেব আপন কহতু এটা কলে সেমানে আসি পারবে এ কথা কইলে সেমানে আসি পারবে বলি আপন কহতু আমি তো আসু বলুছি আমি দেইতিলে আগে তহসিলদার দেইতিলে নোটিস কলেক্টর দেইতিলে নোটিস আর এসপি দেইতিলে নোটিস আরি দেইতিলে নোটিস আসো আগে আমি শিবপদর পঞ্চায়েত এতে বেদান্ত গুন্ড আনিক এটি পকাইব আমি ডিসাইড করে আসো যে আমি তো তুমি ন আসব তো পূর্বরে আমি বসিছন্তি আসো ডিসাইড করে আসলে আমি এটি ধরনার বলি করে তাকে 12 সিটি দেইতিলে আগে সিটি দেলে মানে কাইকে আসু নাই কোন আপন টিকে কোন কাই এ কারণ পায় আসু নাই বলি মতে টিকে কোন আজ্ঞা সেমানে কালি আসিতিলা পুনি আজ্ঞা সেটি আমি বিজামনেলি বসিতিলা রাধা আজ্ঞা কো সেমানে কোন কইলা পুনি আসি করে কোন কইলা নাই तम शिवपदर पंचायत लोक आस आम कौन कौन दरकार मत कहतु तुम विकास दरकार ना कौन दरकार मत कहतु देले का आम से सरकार बुझब बोलिक आसीला पुनि आगे से ना आम किसी आमको दरकार ना आज्ञा रायगड़ा जिला प्रतिनिधि सत्यनारायण दलाई रिपोर्ट G9 ओडिया।